Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today, sebelum kita memulai our today lesson, let's do a quick review tentang apa yang kita pelajari di minggu-minggu kemarin. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang giving sympathy, yaitu bagaimana cara kita mengekspresikan rasa simpati kita kepada orang lain. Terus di minggu kedua kita mempelajari tentang explanation text, yaitu teks yang menjelaskan bagaimana suatu proses atau fenomena dapat terjadi. Terus di minggu kemarin kita juga mempelajari about the description text, yaitu teks yang mendeskripsikan suatu hal. Hari ini kita akan mempelajari about the recount text. Next. So, what is the recount text? A recount text is a text that retells event, action, or experiences from the past. Its main purpose is either to entertain or to inform the readers about what happened. Jadi, recount text itu merupakan jenis teks yang menceritakan kembali sebuah peristiwa, tindakan, ataupun pengalaman yang pernah kita alami di masa lampau, di masa sekarang. Itu tujuan utamanya itu to entertain atau to inform kepada pembaca. Next. Tentunya di dalam recount text, they have a generic structure and the language features. A good recount text must follow of three main parts in order. For the first is orientation, the next is event, and the last is reorientation. What is orientation? Orientation introduce the background information, include the people involved and the location and the time. Jadi, orientation ini menjelaskan tentang siapa, di mana, dan kapan. Cerita yang ada di masa lampau yang akan kita ceritakan di masa sekarang. Terus di dalam recount text juga itu kita memiliki language feature, yaitu ciri kebahasaannya. Pertama ada simple past tense, yaitu kita menggunakan kata kerja kedua, verb 2, ya karena kita menceritakan sesuatu kejadian yang sudah terjadi, yaitu kejadian yang sudah lampau. Contohnya misalkan verb pertamanya makan itu eat. Nah, kita menggunakan verb keduanya, yaitu ate. Ada juga kayak bought, visited, atau went gitu. Kedua, ada temporal connective. What is temporal connective? Ini adalah kata hubung waktu untuk mengurutkan kejadian. Contohnya, first, then, after that, next, atau finally. Terus ketiga ada adverb and adverbial phrase. Nah, kalimat ini merupakan keterangan tempat dan waktu. Contohnya, pertama ada last week, in Bali, in Bandung, atau yesterday, 2 days ago, atau 1 years ago gitu kan, ataupun finally. Terus, for the last is specific participant. Jadi ini merupakan fokus kepada subjek tertentu yang terlibat. Contohnya, I, my family, my friend, my brother, we, atau yang lainnya. Next. Oke, di sini saya memiliki contoh dari short of the recount text yang judulnya A Beautiful Day at Pranan Beach. Nah, di dalam teks ini untuk paragraf pertamanya, last week, my family and I went to Pranan Beach. We left our house at 6 a.m. by car. The weather was very clear and warm. Nah, ini merupakan bagian generic structure dari orientation karena dia menjelaskan memperkenalkan latar belakang informasi, yaitu merupakan tokohnya I and my family gitu, tempatnya Prangan Beach gitu. Kedua, ini merupakan generic structure dari event, yaitu pengurutan kejadian, menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang terjadi gitu, kayak first, when we arrive at the beach, my brother and I gitu kan. Terus in the last paragraph itu merupakan reorientation,
yaitu merupakan kesimpulan atau kesan dari cerita yang kita alami. Next. Oke, setelah mempelajari sedikit tentang recount text, Miss punya 3 pertanyaan, 3 quiz yang terkait tentang apa yang kita pelajari. Oke, next. Okay, for the first question is, what is the main purpose of a recount text? What the answer? B. B, Miss. Yeah, that's right, Owl and Lulu. Next. The answer is B, yaitu to retell event, action, or experiences that happen in the past. Jadi jawaban ini merupakan karena fungsi sosial utama dari recount text itu merupakan menceritakan kembali kejadian nyata atau pengalaman yang sudah berlalu agar pembaca tahu apa yang terjadi. Okay, for the next question. For the next question is, which part of the recount text structure introduced the background information, such as who was involved, where it happened, and when it occurred? What's the answer? C. 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 Okay, let's see the answer. Next, look. Yeah, that's right. The answer is C. Di bagian orientation ini adalah part dari konteks yang mengintroduce the background information, yang menjelaskan who was involved, where it happened, dan kapan terjadinya. Next. For the last question is, which grammar tense is mandatory and most commonly used when writing a recount text? What's the answer? B, Miss. B. Yeah, let's see the answer. Next. The answer is B, simple past tense. Karena recount text itu menceritakan sesuatu hal yang sudah terjadi, maka grammar tense yang biasanya kita gunakan itu merupakan simple past tense. Next. Setelah mendengar beberapa penjelasan dan juga menjawab 3 quiz ini, please write your recount text. Tolong tulis recount text kalian tentang holiday. Apa sudah ditulis? Sudah. Okay, Aulia, can you read your recount text? Yes, Miss. My Okay. first experience joining a speech contest. 2 weeks ago, I joined a speech contest at my school. It was my first time practicing in that kind of competition, so I felt nervous from the beginning. However, I also wanted to challenge myself. Before the contest, I practiced my speech every day after school. I asked my teacher to help me improve my pronunciation and intonation. I also memorized my speech carefully so I wouldn't forget it on stage. On the day of the contest, I arrived early and waited for the turn. When my name was called, my hands were shaking, but I tried to calm. I stood in front of the audience and delivered my speech as clearly as I could. After finishing, I heard applause from the audience and I felt relieved. A few minutes later, the judges announced the winner. I didn't get first place, but I was proud because I had done my best. So, this experience taught me to be braver and more confident. It also showed me that hard work and practice are very important. Thank you, Miss. Sudah, Aulia? Sudah, Miss.
Ya, dari recount text yang ditulis Aulia itu sudah include dari 3 generic structure ya. Untuk paragraf pertama yaitu orientation, paragraf kedua merupakan event, dan paragraf terakhir itu reorientation. Dan language filternya juga bagus ya, sudah digunakan semuanya. Thanks Aulia. Okay, for the next, Lulu, can you tell me apa yang sudah kamu tulis? Yes, Miss. Oke, Lulu. Silakan dibacakan. My unforgettable trip to Bandung. Last month, I went to Bandung with my family for a short holiday. We stayed there for 3 days and 2 nights. It was my first time visiting the city, so I was very excited. On the first day, we visited to Braga Street and took many photos of the old buildings. After that, we bought some local snack and souvenirs. In the afternoon, we went to a famous cafe and enjoyed Bandung's cool weather. On the second day, we visited Tangkuban Perahu. The view was beautiful and the air was very fresh. We walked around the crater and listened to the tour guide explain the history of the mountain. In the evening, we had dinner at a restaurant near our hotel. On the last day, we bought some food product as gift for our relative. Then we returned home in the afternoon. Although I felt tired, I was very happy because the trip was fun and memorable. That holiday gave me many wonderful memories. I hope I can visit Bandung again someday. Oke, thank you Lulu. Dari teks yang Lulu berikan, itu sudah lengkap ya, dari generic structure dan juga penggunaan language filternya. Dari paragraf pertama yang diberikan merupakan orientation, paragraf kedua merupakan event, lalu paragraf terakhir merupakan reorientation. Untuk language filternya juga bagus, sudah digunakan semuanya menggunakan simple past tense, terus menggunakan simple past tense, menggunakan temporal sequence, adverb and verbal phrase. Oke, thank you Lulu. Next. Okay, maybe pembelajaran kita hari ini about the recount text. Semoga kedepannya kalian bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk terus berlatih dan sedikit tugas untuk minggu depan. Saya minta untuk kalian membuat sebuah recount text yang berisikan pengalaman kalian berlibur ke suatu tempat. Oke? Besok akan di pertemuan besok sebelum kita memulai pembelajaran yang lain akan saya